ezinye zangishayisa nje kwaze kwaba kangaka. Nami ngingafakaza ukuthi ngingasongela ukuhlaselwa kangaka. Kodwa nama izulu kanye nami nginofakaza okuningi kakhulu. Njalo uma ngisuke ngihlabelela ngidumisa ngikhumbula konke emuva ngihlehla ngemuva kusukela kithi kuza kwami kuze empilweni yami kuze ebandleni. Umusa wakhe ngiwubonile, umusa wakhe ngiyawubona, sigcinwe yiwo, ngigciniwe yiwo. Ngeke bazala ngisoze ngadlala kule ndlela. Manje kwenzeka ngingadlala nodlala ngoba angikwazi ukubamba ube njengabo. Kodwa ngeke ngadlala kule ndlela. Anginalo elinye ithemba. Anginawo uplan B ukuthi noma ngenza noma kanjani la kukhona okunye okungangigcina kungivikela anginakho. So lokho ikona engiphelela kikho ngempilo yami yonke. Ngoba nginako okunye, ngakhululwa, angitshontshe madlozi mina, ngakhishwa, ngakhululwa, angitshontshe impepha, angitshontshe inyanga, sangoma, mthandazo, anginamanzi, anginamafutha, anginalutho nolusithele ngaphansi ey'ngubeni engiyigqokayo, ngaphuma, ngakhishwa. Ngaphuma nje ngakhishwa. Kusho phambi kwengane zami, mama sowuphumile ubheke village, they can testify ukuthi ngake ngabenzisana, ngake ngabenzana. Ngaphandle kokungizwe ebusuku belele ngibamba umsindo, ngehla ngenyuka ngimemeza ngithandaza. Ayikho enye into. It's the only thing I know. So lana ngiphelele khona ngenza konke angazi ngithi konje yini engingakwenza ngikujabulise baba ngenxa yomusa ongaka lo ngenzele wona. Ngoba uNkulunkulu yini engathiwa ngikwenzele yona. Bese ngihlabelele ngoba ethi nginako kwanele. Kodwa ngiyanikela ngoqobo lwami. Ngeke ngidlale kule ndlela basona. Ngisho into engashiyo ngeke ngidlale bomkhulu. Ngeke ngigange kule ndlela. Ngingakushiwo kanjalo kusahamba angathi usuqedile. Ngeke ngidlale bangaganga befundise, ngeke ngidlale kule nto. Ngeke ngihlale, ngeke ngigange, ngeke ngidayise nangebandla nangabantu. Bakuthiwa uyenza le nto wedwa, abantu ungabatsheli, wenze nje wedwa. Ngeke ngigange nangabantu, ngeke ngihlale nangani, ngeke ngidayise nangani. Uma kufika iy'khathi zey'nhlupheko, songishani yongibona ngani ngihlupheka. Angiye kuba zami o-shortcut okuphilwa ngabo kule nsuku. Kunaloko ngiyinikela ukushawa izimpi zokubuyisa isithunzi sobuNkulunkulu bukaNkulunkulu emhlabeni. Qale khona boza kwethu abaphunyuka abantshontshwa isitha. Ngisho ukuthi kuyaphileka, kuyaphila. Ningabuya sizoqala phansi, liphenduke. Manje ngeke sisahleki, asenasikhathi sokuhlekisa ngabantu ukuthi simhlekele, simgxeke, simmehlulele. Sekuyiwe ekugcineni. Sesifuna wonke inhliziyo ephendukayo. Kodwa ngiphunyukile, ngonile, ngiphendile. Omunye kweyimvuselele wangikhalele umfundisi wathi ngangingangenele lokho. Sengimbambe emzimbeni womuntu ethi ngangingangenele lokho, ngangizohlupheka ngithi ngifuna ingcebo kuphela. Hayi lokho. Manje sengifuna ukuyeka, kusayekile, kusaphumeki. Umuntu onjalo ngeke ukugxeka wangohlekisa ngayo ngoba kasathanda. Iningi la asime kwiposition bazala khona kuzosiza kungasizakala abantu ngathi iningi labo basathanda. Indlela yokuphuma basenayo. Iningi abasathanda. Kanti ngitshela kade ngibona umuntu lama kuma-social networks omunye avele ethi nayi inyoka sengikhathele, ngicebile, nginemali, ngicebisile kodwa ilala nami nsuku zonke sengikhathele indoda. Bangabona izinto ey'ningi ezikwazi uy'halela uy'fisa kanti abantu abahlala phakathi bayakhala bafisa usizo lakho longenalutho. Ibandla kasiphileli lapho la khona umuntu uma eyibona esengxakini athi uyaqalaza ababona abantu angaphumela kubona. Abatshele konke ukuthi ngibhedile, ngonile, ngalimbeka. Nami yangibamba le nto, ngangingaqondile lokhu, ngangiqonde lokhu, kwaba nje mangikubuka ngiyakubona ngasizakala kuwena. Singabe sabagxeka, sibavulele izandla, basengxakini. Ubaba uthembe thina ngabo. Ngoba esaphila emzimbeni umuntu emhlabeni lisekhona ithemba kubaba ngayo.
kodwa mina ngiyanquma phambi kwenu ngeke angisayi kujika la ngemikhona angisayimele mina kuphela sekukhona nabantu engibamele emanga seqhuzuke mina ngacishe kuvalwa izulu kunabantu abangeke baphinde bayikholwe le noma ungashumela kanjani ngeke baphinde bayithele ayisengimi ngeke ngisho into engashiwo ngeke ngisajika kule funa ukumodela phambi kwamadoda modele phambi kwabefundisi masikhuze imijolo yabefundisi nemijolo yamadoda ashadile ngibe ngiphila phambi kwabo ikhona indoda ehamba nje ingazenzi lezi baqala khona lapho impela enganakeki indoda isho unkosikazi endlini kunganakeki qala kancane kanjalo babefundisi sokuzoka ngathi kuyifashion khona nje indawo udayisa ngomzimba ongangena abantu ungena befundisi kuphela i-owner umfundisi yenziwa ngendlela esihloniphekile nokungcwele amanyala yenziwa ngendlela esihloniphekile mawuhamba ngakhonekazi ukuthi uyaphi sihloniphekile angeke noma ubani bafihlele asathi ngeke baxeko isitha sibabambile kamnandi I used to say sono namhlanje noma yini okufanele uyeke isenawushukela esinotsho inobumnandi nendlela yokuthi uzwa ngathi ungayeka kanjani uphile kanjani ngaphandle kwabo ake kuvele manje abazwana abathi ngikhululiwe ke sibuye ukufaza okudala okungasafuneki manje sethi nginikezwe uNkulunkulu imoto nginikezwe uNkulunkulu umuzi nginikezwe uNkulunkulu imali nginikezwe uNkulunkulu isifutho nginikezwe uNkulunkulu umshado kuhle kunika uNkulunkulu udumo kodwa ke kubuye lemuva ukuthi lento kaJesu isiza impilo yami yaqeda inxano lesono lokho kungasakhulunywa phela khona abantu abasadinga ukuzwa ukuthi ukungena endlini kaNkulunkulu akubona ukuba ungathi eground yobuka ibhola kodwa into kamoya umphefumulo la khona ungena uxakekile ulimele ushayekile kodwa ngokungena uphuma uphilile la khona ungena ubuthakathaka kodwa uphuma namandla la ungena unezinto so-admithe ukuthi ziyakuhlula kodwa ngokungena ulalele ubuka abantu uphume nawe sawuney'nqumo ukuthi ngiyaphuma ngashiya ngeke ngiphinde ngibuyelela kanti uyiphile impilo ukucabanga ukuthi awusoze wayiphila wena kunabantu abashoda nabantu abazophumela obala athi ngiyintombi nto ngoJesu hayi ngokuyigcina kwami ngesimilo ukuthi ngikwazi ukuyigcina ngoJesu ngiyinsizwa ngoJesu bezwe into enjalo isaba khona unabantu kufuneka bathi ukuthi ngiphume ezolweni sengilingekile angithola ngathola umntwana kodwa ngaphunyuka ngomusa angeke ngisaphinde ngibuyele ngihawukeliwe ngomusa abanye bathi sengibuye nabantwana yebo kodwa uJesu wangihawukela wangenzela umusa ngiyakhulisa ingane yami ngiyakhulisa iy'ngane zami ngiyakhulisa abantwana bami ngiyondla iy'ngane zami la zikhona ngiyazondla ngendlela ehlelekile ngizondla ngayo sonke asebeshadelwe abanemizi kondliwe emakhaya kungabi mnandi esontweni kulanjwe emakhaya sibe yibusise emasontweni sibusise abantu esontweni bashaye izandla basho amen kanti kuyalandwa kuyakhalwa ekhaya mangave kulandwa uyibhubesi awungeneki usatshwa unkosikazi usatshwa yingane usatshwa womakhelwane kodwa esontweni sibusise sikulungisele kahle manje basayisonto ufuna ukushukela lento ifuna ukuphilwa manje bashumayela bonke abantu bonke bashumayela ngendlela ey'ningi ey'hlukene kuvuliwe kuyashunyayela abantu bafuna abantu abazobabona beyiphila manje into yabo bese bethi iBhayibheli liyaphila makusakhona abantu abaphila kanje ushawe izimo ungayindawo uma uthembele bakubona zishaya ngiyanikohlala ngiliphindele uma ke wabonwa abantu zishaya uNkulunkulu uthembekile basashunyelwa yimi phambi kwenu ngeke agcine enze abantu bakubona zishaya zikunetha kuphela nangamhla esephendula bayobona abantu ngeke bagcine ngokubona zikunetha kuphela khona into ethi kimi ngeke siye ezulwini sikhala ngeke siye ezulwini siphalise lo elasidlulayo khona isawulanda ibandla simdumisa sibuka ngapha nangapha kuvuka indumiso siyohamba simdumisa
nabantu sohamba bembonile ukuthi ubani lesimahamba amasonto onke kanje sizohlangana ngathi asile emakhanda siye into zethu shinto zethu sizohlangana sibuka umuntu oyedwa bephambili ekhuluma aqede sigoduke njalo bayogcina abantu beyibonile ukuthi sihamba ini ngoleyithathu ngoleyisihlanu we are here siyavula ecemeni manje ngaloko leyithathu ngoleyisihlanu phakathi ney'nsuku ngoley'bili ngolezine abantu siyayicemeni yini lesihamba buye emsebenzini ujahile uyadlula enkonzweni uvuke ekuseni emsebenzini esikoleni akulalelanga kahle ngoba buye wangaphumula enough ke wabuye waya enkonzweni izawubonakala lento lizayibona basona uzoqala nina before kubonizwe nina nizobona nange uNkulunkulu esimkhonzayo uyabonakala sawuqala ibandla sawuqala bamkhonzayo wonke abamlambele nenhliziyo yakhe uyatholakala uyafumaneka sikhonza ekhathini zokugcina liyashintsha igiya ngeke sisenza njengaqala liyashintsha igiya khona uhlobo labantu abanenkani okufuneka bawuvuswe kule khathi ezokugcina bayimodele lento esiphiwa kuthiwa ayikho kodwa abantu bathi babebuka baphoqeleke kodwa nanguya kodwa likhona ibandla esayibambile khona umama usayiphila khona ubaba usayiphila seyikhathini zokugcina singageneralize singadayisi ingane ungabi khona into ekwenza uthengise ngobuzibulo bakho lento esiyona iyadula yatholakala ngenani eliphakeme elingelinganiswe Jesu wafa isiphambanweni ungaboni sihlala Jesu wafa kugcinanga ngokufa kwakhe nabapostoli abanye bahamba kambi bayifela lento zethina siyithola abanye bawudinga umlando nje onjalo ongakafundi iBhayibheli ukuthi ivela aphi Jesu wafa alikho ibandla ngaphandle kokufa kaJesu wafa esiphambanweni kabuhlungu ukuba sibe khona ivela lapho lento abayithathe kuye abapostoli bafa kanzima abanye babenqanyulwa amakhanda bebuka qanyulwa ekhanda bengazunywa bebuka banye befake amafutheni abilayo faka ngenziwa inzipho lezo zeyinyawo fake phakathi so seyiyo le aye ngokunyuka amafutha abilayo so buquke kuvela amathambo khuphuke njalo ukuze kube uyafa athi before kuphuma umphefumulo athi uma kuneconsi legazi lami elothithe emhlabathini liyoba njengembewu yawumela amanye amaKristu anjengawo ukuze kube sikhona athi manje nje kwanedrop yegazi ethithe umhlabathi liyoba njengembewu yomela amanye amakhono ukuze kube sikhona akuyona into evele nje kumnandini manje nami ngivusa abanenkani njengami kule zinsuku ezinje akusakholweki manje lento engasenzeki nje nasekuqaleni kodwa ngivusa abantu siyayiphila-ke manje konje seyifuna thina manje masekunje malibonke igama likaJesu amagama enilibekelela ngawo kuseni nonke abantwana abancane from entendeni abantwana abancane